to gubet salo kya kargidre anga nganga di aksyo karing ilmura buhay. Leka tamadangli kagidre to okrobitar nga belidi itiap tulul len tilgil ko na moklol adlen ngul sumul. Akplon bulgoring ya atil makwasi atukor amrigel kwasi building tycoon. Menganga raseng ng esar o ngerurubar ng esar mal ngarba rubak imergo ngemle speaker emle atam de kotel kamang tel delige traba aplur belaw en Salvador hal di buktelia imong nganga sel kotum le klon mondaira kabanor ng esar pak mereka sel tukor aral en ku ay setial belang adi da udngelo se temlamo udngelo se ulia que kermus el belur esa ulia ay rum miliol ngedel miliol rulia aral mangesar rasi mizul morabe belur esar mengotrung aral mangil belur el sils esel volcan sogire kal mergolerung dia gamondar esar di bom dengli segite e kokorat tal time ke pongkadim lagisan aktigil beteker ngiraleng lakle dia mang mal masaula sengle emergong aru mosab ela bikaral el rascal meleng ariata to report adu ngi di wilem la main ganga aktiu mondar gilo sa kaung ram dia kam reli apli mesar en ganga ladi imol adar belaul mlarulia iglesia rabwal Tengwa utum mesti. Ngwa utum nam sa iglesia protestant betrulia iglesia tirang sang irulia iglesia katolik ng esar. Akmal mo marang lo ase lo ay sangra to lo ase se la dur tigel ada business ada dur ada nglet mo kon kelta ado ase kang kurang maklo o ngta gaw atenge tergaul mora iglesia mo ase dia mal asabele kamal ke kare mak mesebel mura pablo se sirgu polte mela rubal mesebel merga maklo asabele balo gil ba meda kadam le ada dura to gora a turisma ara adal merbelau ya kundas pang kay gid ruba ka latigil adal wasi kada medangelo lokoy emlang arngileng merula blay tulap tokul blay gil bolker nyarat menglata kita rokong ako to klo impact malungil rasel moringia mo osngel mengkengul segi de merko sengle ko ulan mas kaum mo aklango ikaw mo to klaura ba areaklam ka kabo molto ba selgo senemra bul shemer tiagida ako to klo mondal talbang ni al sils to ora aklang ko dang baldi siar adon merbela Msulang irmang, will to taul, e gorgau ma sadoy tikal stavra, Delwave Radio, ma tira will to taul mora arugul magtakila belur belau, ma di adar belau. Ngake irmang omotong total invite nga kan betobra, ay kal Raw Radio interview ma akbol di aboy garugul el interview mora public ra sera year 2000 ra bok mari ra to ra politics bukul rak medalui rakat ngara politics yakmle official suite ra to ra politics rap teluk hindi mo ilkuk mo atendra a private sector bundaswe etabatok adra balur belawa marangal keda dosis akrtil el dimo adragablemente mergo oitia asel taramal major component traklar ara private sector kadamla oitim tamnambas ringi adrangod blue adrangod blue to kuni aro drabekel sil sa adar Bangladesh en mora topside en mora tamnate over arugul show para blue belaw man makita ro ringi irma ka masado era dakal ngrang ako mesra curriculum ra school ekadamla neglect tertiagi del area ra entrepreneurship dia ka osi sa akla morarang lagir kadi osi sa akla lagir mora school ekbol blakar mi ngara school matak lo se patigra ungi loreri ura kabalmente mongar babal al ngara air condition mo newspaper eretial
private sector tungura ring adar Bangladesh mar adar ngodol belu. Aku merang namo time el belur belau ma leadership belur belau amo mandate tra curriculum ra school el tara mom ejol do boldo sakrian al gedak kada magarae e ko ngara school me moda ka bora kabelmente e mo attender tiang mal dia ka tutelela o preserve tiat pristine paradise e mongar ringi ar adalong el rosap ringi el enrich themselves kami mongar atial warehouse entel ngadeng al toy adang mo isesado ile kamlutan man mo ilom dasot tiang Ngirmang girela, domak tuluas ng girela National Development Bank, el mo considera nga serveral mo priority o meleng luto. Exactly. Di amra dia ka osis akra school ka do business o sa magaraw o business. Kami ay sir kabura classic example re sa do era. Ako na mesang ira TV era ang irmang amalungin madali ngel tarakot marawal adra hui dipingal klela Manny Villar. Gaya owner kalbatok building ba gaya ko tamraw adra hui diping wai kita adal kel kal adal yakal Chinese at any rate tambe ke speaker law school UP law school this is has to kaya dalo ko ringi kulo ase na mo time the mandate tra curriculum ra school ra hui diping el mo puta emphasis ra tora a rule economy ma business mo sira kan ngarang au ular adra sina a constitute ra a 10% ra population na huriping control 90% ra economy tiagi dak la karo sakit a typical family ra huriping luar adra belau o kisyang algelek mudungal pagi sa tutaw e pomol e memo breakfast e pora school e malmungil masubla kan masub mataklap sebol sem batik ra ungil urerem kada orientra ngalgedan mosibay bosi ka ureor mungil adra kabelment ya adra sina o kisyang algelek mudungal ka pagi mo mol be memo breakfast e pora school e bomungil masub mataklap sebom ona business. Kamu bisa ikil tablol orientation. Ay imo nga mo ona business, ay imo nga mo sibay. Abela ko mesergi kado ulsak kan gedal mo sibay. Ito ko preserve tial pristine paradise. Mala mo dar mo kami sel tuta ko sa kami preserve ra pristine paradise. El for whom? Kami ko ber other bela moral watan. Moral other Bangladesh mar other ngodon belum. Le ada Bangladesh ora magigal restoran era ada sinaw ora ragal hotel magigal kita makarang kita malbek itu selgure sa ngal belau sa do misdirected arang lagi kata magkakaroon ngal ge mara school me sorry mora a preservation environment bakmang ko tulungil to ko sa lay mem ko ay sir me imol to ko challenge ra leadership ra belau mar ada belau bolongui ra bukra adra Israel ngarau ulen tablol race rablul ada kotel efektif ra atorat agaysay tadra Israel mar adra Sina le adra Israel di kegrel ngal ke tol sakri el mo dokurits mo mdu lurana shobay ula Hitler am le order til mo qader tiram le madaktel tamlo control ra bank ma a newspaper way kemi sa doy marogul to el kisi rablu ul tamlo mo qader tir challenge kami ada belau mal sebiu ya pemungui rabuk entitled yellow peril masau ada sinan mo control rabul ada taklop si tabagi sa tuta edi umdaslat atora siobay el moklop si sel da bora gel stora sinar el ama gel yo do besar gel lo tuta toro lo migren mal kida hela kora challenge gid sel voltalo melilt yang maran momrigla ula de legarar a leadership ra education tamlara a bureaucrats ra government ro el mo que speaker aigal elementary school aigal rogul graduation Kung dir ka imol adal mora Janos market te invite ngelo ruler say $1 million operation ra attack ra. Dir ka adal mo ngel mo ke speaker. Kita puta emphasis rak mo ngelo ra kablement so ka klaw do del si class nga ngarbabel amem kuno lu kita nak mo adul oreom bel. Biak bra. Ino ko ra mo ko single. Ding. Kung nga ka klik sa kwam na mo tumat. Kita malabul.
Kadamal abu le kadanamo kayurib el mga government. Sel do mesa government tengani tirge lo ngi. El mal de lo ne ay meraket takmal udalan. Why say? Idigal sabil namo dakal sabil productive. Ito tamel mo nga sang selbol mo cloud ada tamel mo nga sang alen dia kang arartir. Why say? Kamuer. Itiram allowed itiram ititrir matam allowed. Idigal sel puso tirik na sem todo de moral morgen mrulay ka. Meringil to ko. Tiamral serious, mal serious. Girma kamnutel man mong ilom da suriera. Telgibil ako mesak mo. Tialbelaw a direction is this where we want to be? Resen nga adir mla siapa rata no regal sande tal sande. Ako mesak trigal selika siapa la guger tilos. Kami ngwangara tialo mul to siapa mo igal mal ola batime. Es el meeting que está meeting 2, 3, 4 hours straight la masada ay gang ito makwasik mo ko makara rola no okara maskuliar ngaligi was kamu da saskura siya bala katingal mo madagal was el targila adal mora 6 ito si sakretira tletara klar ngarablay rule may gamak silo sing karakter sel Japanese karakter makpo tiam del waisi mergo se aurora ba aurora se life employment at bol aurora ng klangaring aurora imo aurora mo productive mruringi why say asyabal idul ko blura Israel na blura asina marwa asyabal kay sisul blu tangara develop ra karakter ngalgil mul school mul sa aktif ngari a major component ra klar ndiakal dil school Auriu club siya tarakot to clone liga nga sel bom do kurit sel bol sem likaw sustain ra operation ra klangar ra kaw kita dia lang manual kita adira kam lugraw mo si bay ang sakal somehow kada break siya gidal concept lo sa akal kada como aurora kabelmenta mga adaman mo nga rab school emel mo si para kabelmenta esa to ka be ko ra di god ya do ra ditel kip Sangirman. Kami kita dire ramis direkte dar adra blur belaura da ramda ma balatik sa malmen malmutel exaggerator ni malmon mutra malm ke musul toy ngakora alot kia tingil ol badable ngirmang rangaramong nga umodong lian siyan omlet tarang aramong ni adra public affairs at time ratiti mo ay sa ramot mo si olek ngaramong neklabe la balatik servelaw ador agi mom conductram asenkura magistrate agi regal bekel blue for example tamor ngiwal etamo naminate ang klelaar ang mag-isa adal mo erase ang klelek mo rebulu nutan mo ngilom das hindi ka klokola dare mundi way sige mo naminate ra katosang Emoria prota. Nambre ka senkyo tame report tok makatosang amilingit tringiwan mo magistrate. Bekel belul way sigidel. Ada ka ngel el pulo ase el ada bora ibali dominator adala telaw ngararapay. Ngol lekal ber pura sel ora ada bosel kami amal masaura klaw marangar kami ulgir nga kamo mringan lawrol campaign. Kadam la elevator kal wow adal mol. Sangar ngila. Ka wora uliyo kal mo makara tilal. Aru mulu akmal modo bagia ay esa la canción esa ser música magistrate engal da maka kam lim lebe ul admung dia kita ngobga kal dong okraba ada momlu sakler ada dimgi sen mo iure sakler mo di mombela imo el akad lamam asanga da wa isela auliyo kal moringa senkyo eta mga sangan gid mral oblil ko tam ngama ole kam iri da hortia ole da yurap tinen makara ramle ko campaign Nagia buigira Indian le manager Robin Franklin. Era sen pungak la sengiri un mingital blumio. Le mama wa sera India. Mo mama abul. Selgi moral meklo. Ngari tirgel adra sinama adra Indial adra siobai. Lo mgrora ngelgir el dorur ta siobai tirga mama toda skule mo rol morti. Mo seigi mga ka best el salesman ak professional dak koradi ngatel di le olgot mukro luaisi kabesa tamol ngara school le dak ududir el moder ay kal private matamla mo ay clase ak toda school ngara kombalyak por mi matestat el gora olge de tir gel ngal gira adra siobay
Klasin kalbela diak. Lo mesra imura adrasyo ba? Limlama adrabli. Albuk pun diak ngaka professional ad diak ultragen food. Le olgot tadir ngaragen food. Dem ela kadi mo mesra ela kame do mesra tial toy ka alamal medengeliatelel lek ngar omrael tial omrael mirbela ora kang kodang do mesra ela ka amadengel tial nomregel buir ongelol buir 19% del norio ongim buir le 15% ela longi with el buir al motor lang lengal kamo mesra sim ela kamadengel ka kameleng apply medengel mama ela to wasga for example silgirel hotel mama 10% ela Haring. Yak me fan outra Malaysia kla eling idris ngara 45%. Ngara los. Hotel sum dia obra 50% morba be ka. Ano sum. Ya kumis tian dia ka. Dia gisal wase agri ngoi ngara. Kumis ngil ras ara ku kamam migril. Kura appreciate. Girba ka. Di mo besa adu. Kadam ngil be kla the feeler tial ringala. Ra decline ra tourism ra aigal margol el albui la ematial looming tial el airline el mostobra endra next month kada telgi mal wori tuguri adra siobai ra dakang rang kada la musafir nutlo mesra klo ataw marang me mal lakla blu sadoi bang Tegel adawlaw ak mas sil salmo lalak malmo mius yung uling raklo liolta ngay gel sil beklol typhoon malmo lalak imrong susub irablu hindi ako nasa nakal gina dal panic nga ka malheba 100% trust ra leadership ma sitting president tikal nga ra leadership hindi ka sabil lorur tial yal el sois para ataw the survivor ni beklad masa ano next step kadam la mo through raptok albul typhoon ma natural disaster ma ayel ku arwatal malir arwaten gira balika kadam lo bul imol belu sigidel madid maro ku yak me partra sel rep sadid ma ngrang no mi raptul mo ka liwede endi kadam ne survivor ni aku merat ma sia dia kan ela atokul dia ka solution ya kundas if we put our act together and so edel matigra ang il solution di gire de logrol bek adal address ringi moray kep kurba bal sab eda magrada address okay tiagid a leader servela o atika ngake ngirma nga olobrak masya siya to dabalatik siya aku notel yulo kamu ya to rak li mangray mo merak masya our leaders are anointed by God, you know. Give them a benefit of the doubt that they're doing the right thing. Give the Lord. I may be willing to give you 2 cents worth my comments. Kaya comments nga. Akong daswe politik sarap ablura sina belum ablura Taiwan ay katablol mal kasoklo adom kala bilas mo oli iwa igal mal kasoklo hindi ka dangas ngin lerbitang kita ada esara mal medel mal kasoklo dala abulwad sele dom lao ay gel bilas sa das padala marwang ngarar ma tigil daklo ngera ile tamil mem se malu tobeu dom lao ortir kadrawak kritik mo kada loliur gidra mal kasoklo dia aku dengek masih kada aigan lama merek el saya takut el signer diplomatic ties lo mengila Taiwan el angse temela kuni wo yang akan speaker sel time akan bernglia auriol mirar sel time in fact gloria lege da sado lo mengil sel omrael el nora melen China el netram ng durak mo ngaral dalwil la bodo makarngi so ngarajet el miliwa krasina CJ president Nakamura nga kamalmut le bira Isidora Rudim wa Santos Olicon at any rate sa gibong agi ulpa offer a Taiwan me offer itself $11 million
el annual assistance. Presidente también lo era Arasina como así como mamá bulbulu. Tiya kita offer Taiwan agi uspir tial togora economic assistance mo develop problem. Malsumo sub will counter agi better maybe the agi mo join tamle quite honestly to masyente kandal sa pam at sina din ka bulbulu din ka kalbora level ra umsti assistance sa Taiwan same time Mainland China for your information din ka member WTO mane bulbulu din ka kabolo tiang 20 years ago. Yes, 1998, late 1990s. 98 and 99. Sige kita tira apply malmering la labitin mo member a WTO. Hindi ka member, hindi ka bulbulo. Sige kita tudak na bisita sign na diplomatic ties lo magkala Taiwan. Kita mo start na $11 million. Ever since namolu madarnger kara do magkala Taiwan pero at the same time kada malara adara Mainland China kada wada bled madu lol iwir tiyan ay kan mal kasoklo edi nagtagte da ngal el presidente era Taiwan relang ngatel gibel mal bagewrdil ngayam na ngayam ne uran kwasya tukurit sa Taiwan alma cosa clown mondara do la igal to blue asinar ser al stobar turista mora Taiwan kom am taglil bekla ngul ngaleng la economy na Taiwan dimne stobar o to kang ilabas at til tong tiara dimno ba awa igal hotel apa sa Maroko akmantalil nga kam Taiwan selta ngelisa ba elan ba awa hindi ka asinan mora Taiwan hindi ka turista mo ba ka skogin mo Tiya nga, roringin adra Mainland China dia kadil perkida ada pelo mora am rivalry tir. O kita am namo song bradong liar terul adal kakawat. O kada the moment selbol ka akplon malgora adak selbol kakawat tablol alevante mongre kang mol ame dok claura il. Ay kamal cloud. Adak pakrasa do. Hindi kay. Agim mara Greater than master we bulunggel elevan. Agim mara sina ta nombre raka presidente ibio nga multilo ase mama malding artialti private digi memes ke meule kama mara de belaw se gibora ngudal belu gi memes ngudal basyo yoshi ngil kotel bage we kotel klo kotel misisi kotel maral musalil di kama ko sa ler ngal ge kare ngidi po mo tengel wase yo mesek mula se kom terulutam kama klol sina magi marso mamlo bangke mo sa lerga hindi ko krongodala asa ko ngalo lem hal ko magi ngarte ngay ko tidre le klaus alergi do kasyo bay seguido the boyer en bergo rulit tel ko tel idra kidam magagre sina mangway seguido kita malamol malkuk nurture tel dole kita ator economic ties sama tourism lo mangel tiak lo blue esa do nga kadir ka siya bale girmangal me edir ka narabali ra 2-3 weeks ago mem go ice tourist ra Mainland China adaminatra whole tourism industry abdul adela opera siya bale tata siya bala to lur til mem laududi pora nam araika invest heavily akpora abali at dilikan mamara hotel invest heavy o mungul mga igel berdilakal they're spending big mem ko ay sige the back mo siya they're the biggest segment travelers abdul ad olabaw do Our millionaires from Mainland China LLCs constitute 10% of the population. Magkungwa 1.3 billion then 10% ring 130 million. Ngu klora a population ay will size ngil blue. Millionaires. Effect buil el generator most maraul ad metodo. Mo joner tial group problem ad. Hindi kahit gugerere sen. Tial pelura Taiwan relang
Gelno miracle ambassador tiradim lat ya. Aknora meeting ra blel meeting ya Chamber of Commerce sa resort. Ngulu ay sa tirk mungania 15 trade agreement lo bangkela klol. Blura sina man dia ka telgu ka trade agreement gid ma klol sina. It's okay. Sera longo do en korawal waisi. Lel do matam la invite tir sa temela Johnson na president. Emloni sel Palau China Chamber of Commerce. Patokal adam le reactel girel sel other belau. Halu besel meeting gel ambassador at Taiwan ekla. Lo explain en motik mo ngania 15 agreemental trade agreemental bangela klol bluasina. Matia kukti de kami matira. Sa either time, if I recall correctly, same nangod a president ra Taiwan ma. Oh, imle president. Onge mle president mle other sel komintang. Komintang sel ruling party lang arambol conservative se talgibel softra doon lang mamilin China tab ere mangu siobay. Gardi la ku tiak ngara left. Katwa tigel warwang irmang ra sa magkakare. Ay talbang Left wing? O ara italbang lewi agin senatore sa do en mera house mada resolution approve ra compact ra senate. Mumek masih oleh delegate tergesar member ko mau subes sarang ibula kampak ter al century mak udah yang ramang iya sih dia kan sugu mas senet tamlemol ngaria teroris ma komunis al sel mau bes tiap bak menta tika tuwata komunis ma teroris oleh ka kaun dia kan mau dengai ayo suat teroris ya mau saludo nga komunis tama Negara bro. Ya teroris tung bakra. liberal terrorize habla un poco de Ako na singgay dira Taiwan gaya ako sa problem. Kita amla so is bra reo mlamo victim ng kagidal maase bra. Kaya tilgibel nga mal left wing mal tilgibel ko to ko yun. Upload sina sorin mol invader tiya. Hindi nga tiga ultang tambrikel. Mol gara o nakatira baka apertir betat mo. Tiya ulgo mangaramo tamlam ma i-clear. Kami tu kami digigid. Kami kukto mesrigid lalo ase. Ka sengala undaswen tial madalai al abais namo gere del ngulme erulil mo ai Hamlet len kumesa majority la bidingar tial tiagid ngaringim tial maori rigid al tilodra imam yakmo klorong esaur elio mesa serblila arblu akmal dim sang mede tianga tirgal tilodra imam namsa seblar blue de Salvador malungil line. Tu story ngaringi sel aigel bense aigel el miliwa krengi aigel el yasumban miliwa krengi gumes akmaden lo sentilo da iman garuba kam kadbor seguido se kame kukit kame do se magarar ti al bluadre ngara kukit der multi ngar obis o pagablemente trigid el trigal lo pagablemente trigay o batial o magalatial dial Asumto batial del lo ngas ngam lo sok de gradi mo sama. El algo ko igi de kwara do ay kat blon mo sok. Gabita mabitar imo kluma. El agdam magrar el algo kidra al sedra ngot maklela blur om red lama. Teletail shobay. Ayer banga ay bolgora diktaira business activity mal barang mal klabnamo sa Felbeck la nga ka kami ang matali sel ke grumusel store ang ngalika seryo segi closer ngi tumnan ngi adra sina el mel offer ma mangil rental mas kama advance payment ra el buila magilum nasel agi wa mistahan ko ra dire radim lo closer grocery gi mangre rent out at the end of the day dak masya al sumag bay di dong oklem sukra close in kami ngara ul bring la ultra iwasi ultra bayabal bora warehouse mal mering tokoy ember ko tiagi del ula problem bra turisme mangrang itemla olda sa imori umberta banderang ma akstak temla di private nga kara asyoba nga baula kumesa ko sa tiyan mo ko simmer na mo da kan adam memle ngari lang alaka business activities hindi ulo ko laro ko ito ko kamama elang ngari sel blikal ngara across ra bila akiwo lulay
Hindi ako tulay. Renting is a more of a lodge, a motel type. Engel ada lurutring yam namel miskakagis iba may marayla. Kusum na mo da ka turist, I'm sorry. Mak aklsor gal baaw klaro na mo da ka in kami edir ka plans. Embro ko 3D, for example, a 3D survival dire kal ngiluar ada sina amla dia karu kya kam tamay ka room me o magala air condition embro ko rental el mo apartment ma aran mek mitero ay mal dar taklu mar ada mambra igal baba amla susok kon mortiro oy tamam tial karakter sil ko misringi en man meredel mlang iba aras man meredel mo barabir tak ndase nguling sil mal clor el edel era on el ol bulbul sel oil todo omrul samum ablu vela mo sub isel time everybody is suffering ak mo do ra George ra opening ra hotel ti tamla mo dakal they're not in rush to open it o baklo or ay kang amna mo radar tamagan ngil hotel room ita kalore makmayang ngoni opening ro ingrang sendiak ngarabil kul motor dal open ngi to open ngi dia karukya ke haro atenki haro employees to okle gidam al mutel it's a looming serious problem. Ela aku ay sir kang gelbi grasinalam ko orsel irul dar room hotel ngabit radit. Adire kan lagi apa yang wasi namang aku mesringin lang rile kerel hotel yang ngarbe desa idire wasel dire lak adi room idire wasi namu tetal bak mo wasi namu diakal era seligera tial siang island paradise tial ngatiario dan watemi aku reng saya adal employees saya bla bol start ma tokol hotel bla bol start le offer malu takata number of hours tumlakata hours nam klulto. It's a serious problem. Emergo ela esel kuk mo meser tiagi del waseng bulgula seng urore ela sa problema employment lam in kamera hotel mal morio mar ad modia kaurerir lagi de create seguid ela on one hand de tu kora masaudra bilra olnga saklela minimum wage aknilu ka pirsel proposal minimum wage lo ngas araw do dra man at the time al morba ngage sa do ngirma nga basically ndiak to orang sa aklela salary ako nga ka umrang mo salary is el mas el base ra maral true GDP sel klise el blue ay kel product mal uba klise edro tu awdo ako ndiak mal maring raw disweka adolingi tawdo dara Miguel ma grant edra ruas Taiwan mas asya ba lang al member ko eta count selu du de member de base seguida do ngas awdo dira lang dia kal soka al sumari o legal memlang awdo dara ngake member ko e ola mali maro mak makulel ol badi kau ngora mak memlang awdo do lam milil kora dia kisak mo do ngas awdo del base ra ikal awdo el do lingi tra bekel bula Singapore au ulang tarakot ngarba pasal ringi rablulat ti memring low reor memring low reor bildra economy team lamo self sustain operation complementer ti on their own Singapore dia kalau lingi tau do darang agel talman member ko longas au du dirara mulul to ko molngi tau do del me de gaul longas au du dem Adang mungil to ko mal nton gareng ula akli siya ba ben makal moramar ka senator Mark Rudy abra kam nuten mungil lom taso kalau mamlaw do der kan mem do tiaga ko siya adra italan hour asen kyomeral mera tu eni man Ada sa stobringil ako nas bring ra stobringil di mego ay sir kita abelur belawa giril direkra modo oklet mo ase mereka umum ere o maktak tigal politician tigal ngaran to adal bagir esel volkeda senkyo etamo maltrirem di drut tamlu la igel sorir arbulu lorrensa o takliti albulu mo melisabekla namotan do sendia enough is enough you know mo saudar ka tial belur bela mal ke kerbusel to ke lor ko jian keditang ok problem mo badangel ato ka ang mutat obey ngang watal ar na skur ke wang ra family ni te tiga to reliable alu but tangaren at makaram Adang wai sen dia. Wai sen. Oh kita bla
Tidak kara imported tiali kara American Dani mal mering la ngul sel de mering logrior e lo laba udo de lo lu na government el harar adel dimili Oi. se mal unfair bay giril mesquid modaga thana tak seguid amal misteri adel logrior mergid el mering logrior le khadamadan tri raklung el aureli Esa doy. Es el bel to daigal etolaba udo buar ador olvira ko lo mara babi o mara ilo a romel gara parir tir bak ya atak same sa lei kami kom na loser sel moral conscience kami namodiak tial hari na nordo Kemel sa self fundraising rata raikal aldabe raikal NGO rakabalment. Tukuram no para mayong to tal telal donation al mora ikalo olvira lulaw ma state donate el mora ikal aladra al kabalment to lo. Embargo olngi taw do kito ola ba do del botir ola ba do rakabalment ko ngarba babal ari ma kamwes alay. Tiang mo odang lang al toy. Dia LA ka gire del mage ko gid change le dia dat sebel mal mengil wais rakt adam gire del le mage da mo bu la adlo rol ngara al sel da sik mutamawngel lu bet tadi mangabur tira esa to kasang gire del waigel lugo girmang atibra tabra na memong ara wasya bala mora aureor emol mo master gi auror ni mo gi ramel mo take over ringem ako mesra ang kalsado nguk na radio station na WSGB rang aramo emo master gi mo semmo ringi top del membro ko creator ede mo klog mag-isel me ngali kalo ring na sar mo ramel mo take over tiya imora to mal match me anu ko gi anu ngal take osanga malmol ngara makit el orur tramak flow li gama tiga gidel adar belar wai segi da mal gidel orang omrot ara ela kume sarablu bela tamal lim kasai tigel ngira siobai ada siobai dia kal bol partra kabel men dia kal partra labor force at matu laun magror argel di tiga mo amos albu ke di mangare magisa tuta uron mo klubse sialu angel ke la et piso tiga waru orang ka ru namran ka George tiga atra uron magisa tuta uron mo klubse atra kabel men am kisra etiu klora tutau arudot tengah lagi milioner tiga loro rakabalmenta akora malot kia olvidable sado era sera alvin sel keisera la boat tokora imarwaru aruang kale entangtal el tuk tirkem ne member ne oner sem lo milioner sel to hanget sem olvidable akula se olek di vital mring sel bule bodo milioner makmay maraja ne ngaramo tutak makisel kabul ese lagi miner la boat yak nam millionaire nam yo tiktok karangal kam ngaro mak emeritam duran la kasal ngaro millionaire am iwayo altuk aku ngaramo makisel maklela babi mo makarabi lagi tutaw otak la kala babi ya era balo makang lotak mo millionaire mo may long tang ilong mo sigara adon mo makababi dia millionaire ka ala tatirigele ada bela lu ase ketemuan kaul di dimle dirinta nairise kamo wal mlostata business mal aku mesra kurang se lo ase kamla mo honorary council Indonesia ko mai sa Indonesia aku mesra kamla join sel PS group rebelaul migrant tirigem na to badan mo o malawao guk mo malabot tabe kira ikang kirbelaw na kumesel ka guk ngariya guk dalong okra huri ping belam dibi alway ka tais kangal mga Indonesia merbelaw kumesel ka mal merbela di bus merbela atado alboy hindi ka the filler ka ngirbang kami ay sa modisi na kamral to ya miltut ka Indonesia President Widodo mo ertira intesta tirbelau in fact ngel es el ambassador arrive belau next Tuesday at any rate ako ngel rakawra akmase seloran mo maklol ade ikado mo enjoy ra omrael o mesa tok el basura blul af
enjoy marahil masuba architectural historical betul belum usar hindi may ku ay sang seloran mo maklo dolak la way ngak Ay. ringwa o kukura ulikong Bonica Basilius marwa mama sites mar toklat tamo sel dolak le mo mling kita mo el mertial lo sisiu blakarada lang Ay siya. nga ka aktral aboy da aigal betok le kameldi lang maluya wa Salvador to make manira subo di mal makamalas pa de mal imbis ra makamangal akto da bigir nga saw le mral mo ni makohi mo bret ako hiyak to den tiagi do sisiu subo do el di betok at el Mga mo kasi ng lolto mga subo, nila kamaritra imurak oy ni. hindi ka maluren sa sel kameldi lela ni sa nga kalngalga romana di nga ulto ringin less than one page akmo akim sub de tigel kim ka ad marangek mo aki ka adal rapidly ka mar kundi ka ngakla akmo ulto tra sub le kumrak mo sel bora ka lenser ka sel mo red ringi si emel dictator ngi di kidam lam attack so is vertial omrul ay sa ma radio ay gal tulo radio mla to taklitial bato nga ngoy gid mo dulo orom makadam ni sabi kadam mo masangal el enjoy ra ko dal le asali kara Mario Katosa nga gib exercise kel tutaw way sa nga kakulo ase ra sengala kita ndia ka tabora martial ba nga ise da sel belu makmu en makara martial en mutir ke era almada la mo wodel en esel border nging rulia ka dala lamur en oi titira rogul adal adala bil marangal gin mokdib tomure mergo gas musub lek musen moral mo kay dire moral moraskun mangang batku en akti mo magakle diam lutel me na kas musub kada ade kas musub Masaya kita ada bela dia kita celebrate ra death kita celebrate ra kodal hindi kita celebrate ra living life kung sa sel invitation ra bergita kau mga kara Johnson ra Elizabeth sing se to celebrate my life 72 years of life Ay siya. abulul ada celebrate our life ila ada bela celebrate ko dal kamaldil no ay gang tablo radio station na dira bulk plane na ko gidan algo dictor tik kun dia bedi malaw du diem terrible gozada la cambia de por kamaldil ngirmangal sel de por ay gang kita di okata tamamul al balloon makita si sedem adra blungur ito mo ba number 66 sel pura kamaldile takmayang raseng lang ngiluwa maklungin lang harap latong mak hindi ka din rulikel sa bela adal diwa sige malub at matulam na dili nga sandwich niya ko tumraw ada bula Marami. niya siya hindi ka naman mo tu mak mo ngaraw number 66 mak mo ngara number 6 abor bulbay ka clear tewal nga sa lay kami Sel nga kamla siya parte nombre sande me raseng. Se lo mesa da siapa la tren mata por ahí kami edoral merbela tas kosur aira ara gidin dia salm kadal bul the out of shape nuto kum dokota ngakadak against o malama di tiagi dia melubra everywhere ang sale ke kita li mem promote ra pristine paradise kay kita kel bicycle girun brula malo adu udara muka obak lagi ma adu akmu maldi adu udara muka sele kurang kesaran kerengari ka tu high end mak kau kami lihat berpula high end high end sel de bora airport de bora restroom nga dia tissue saya high end de klebok obra tissue bora restroom dia ka tissue lisik mal dia ka high end top de wa taxi ka madak tanggal so to wa tulul dia ka tulul o makala taxi kita bul ikaw ko sa taxi na susam kita bul no at betul sa do ak murwa se olek kita dili ka makasak klaader kita tiadul el suko ulkumaran to mga imol uninhabited island mngit tirar tarsuk other belaw mo mkirtia marurungin mo blumyo attack si ya obora lu ra kara awriul etamla obong tamla kay makmat
Umit tira adra Vietnam ta adra Indonesia mo adra UDP ubom lang mo imol bulu. Siya klaro sa bit. Kita dira ka talgibal medap tuluto. Dira ka about the value temet. Kita dira ka about the time. Ela kada malo mesra komesa ada government. Maltial ay sigang tudu la sigang el sugum maligang angar ewal sigang ar adlogor. Kita madengal selbo do sigra selbo do la license malu permit. Alu be do bogeto sen dia kan dibus off island malu selbo ko engala madeng stop tel government. Exactly. Girmang sadoy. May gagid the permitting agencies sa government. We've got to do something. Ay kaya the biggest bottleneck ra growth ra blue belaw. Adabora EQPB matomski da hartam ula mutula di lurtik murmulay kami maladal lumongoreo melekom mol nga seul el melemot maringim mo sab edro ya kulli komol masiyay da doro kami adia kale ko baim nat murtalorom edual mato dulik na pala kasi do makas ela adugol mora Coro State at zoning may garogul permitting agency at the treat other who the criminals. Why the sel takaw araro? Araro be. Sit on your application mal ka mo usel to ya. Kami ato pora imo brother. Aktiri ka mal ay kal betok wa PPUC ma PNCC mangray ka. Ay ka amde ulas lang ara mo lu the mirula la ang privatize amde so mo abol run operate efficient. Atang why sin ya. Katrakos to mangara. Ak ngara bli mlama many times ito may erwigra parka kadra lamlay kele ikan na lamlikel pick up el ukla PPUC ringi makmaya oleng ra iset brother niya si aki may malaw reading ra kaw aki may malaw reading ra blay el nga igal makadra nel mga alu imro lang il buy kak yang sa LA tigal nga ra management ra igang dia ka bel dultik mo se ngara mo ped malube ilagay to da imol ka musikan mo trap kami arwang esa di mo lab o mi un mawridi ngasem ngara mo kam ngara ikan makadala lamlay O dem email tela o ngara malawridi nga ya kita lek kahali ko ger ka ela kauser om top dra abalatik se para private sector maltela bla 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 rule sen kamo o kung tek makara buhay may kandi kung ako di euros lang malda ko ngel ko adim du dem rabarta o dia kung dia ka rabarta na kay girmang dia kal petokang di at ang obgura rakamsi kinat kelet pisong alo ko tomok do melkori dia ka blabol enough ay gal blam rule inya se kahali ko ger kami kami rubak komkora dire kasel obra mal ngom dia amalang mood ma abek pa lang kel mal mem namoda ka ispak se kami mo iwa ya bol ko kom mutrom kok pulmong sports ka enjoy build in fact ako spearing girmang construction really ba mind nga kang akmara politics luirake ka malari magabangay nakautok ka so beta subulgede el talsil se at the end of the day the mga kasaptu de ngara the leader aver de me ka ko la baba el kaute to el talong le you know embro sel top de guru rabla se bombre kasil segura el mol blal puta halo black sel maran merba man ska man mo ngilar mo kele ako mesa tangible product se el ngigel product el dombrot girel you know di ka halli do gere resengel kabil dablay hindi lang nga niya do blal ngai lo ara development pangkel girel o ko rula blay hindi dia ka other belaw malagi ludo do mamura igalurio rases ngara ul mang waisil ko rawal mo yudel that should be under my loan malubeng dia ka utum ngara akong daso yung combination na tok region sa sato nga ka tira ka ulang sira imol adal may aplalo na national development pa kaya dile ka di application form tira sa lo mo ang sa adal mo hira adal la may mga mes et sira ka nga ay kan dia ka sibil talgiber mul mo simple sa le tika kuktiak ng regal adalo talgiber mal liseksik ma ut dir ka bol clear title ngi sa le nga ka ngake ngir ma ulko moral to ma kabelment tamran sa put aside so much mergo ma uto ma clear
en sakal mo may bid ra gigid ludo dek makpil das So many, so many units morar atikal displace el adra bulur belaw. Maradas iliwog in eh, Look in o bagi sire e biltra Suez system marael marukui. Salvador individual blank bring na imol adlorura rael mo soisun moralis ngi leng dia karera public Ako tungo sigra ut. o tambe Mumurula pa. ng aula betok bulur involve themselves ra housing developmental mura private sector lang packets. Nakablimenta ang telal milyon sa private kung balik Exact. simbula telal Exact. live. Exact. Oh, lo rent lo mar. More than willing to undertake away gigit. May lahal ka hindi ka kami answer na. Ang sa ito wasang ngaratartel blay blam rule over ngaratartel blay. Ako nasa ako opera dar. Units. Units eh. This ilang bugumra day ba dapat maru algom le taiksa. Oyat metu lam lgolo ase ngalo mira day bam le taiksang di le imol blay nga ka brung ranga imag mura rat madrangel blay. Hindi luri mase kada iksang hindi makasar limel blay nga rada kang ngarang kamrut ay imam. Nga ka adak taiksang hindi ako rutra adal marulaw dere. Segit umaring. Siyak tir nga simak mo. O nga ka adak taiksang hindi akmil sobrang iman betul opang ngari kalau Dia kalagi la laiksa. Di tama atama malaiksa ngi adro omngede adra iglesia adra politics. Oh ada seidaim ko segit omnilurngin. Okay mung elai halgu gerga aknarmeng selwase kamla wa lisrang aming reng esaran mo gurasia. Direkal ngari aklam dengan ngakalwasing kamrura blila abadrera ureor. Ay kaya ko qualities project talaga ang sel gurasya ng esarang nguming lang amo uroro nga. Hindi lagi start ngi gila mga tirekram atibul ko o mesatial taon maral mek mo sa dalo yuli ko ngem start madaktal mo itaw dudege e me max takrar adal it would require our engineers mangaral mo uror mangaral. Ito yan may laka activities ra balo teman-teman. Dil amal mo ngiling esara to blog gurasya ri ani sila ang rule mo nga raus. Ngara ang mingra ang lusang mong amal mo ngila. Se gil mga as you know segurasya amnet teme mo kumdira kami sa odring mo Bonifacio kom designated ngil mo gurasya area. I see. You know. Ikimruaran mo mosto. Oo mo sobringi. Pero kan mo rekal kapernora mek mo siya asengala. Kami na kami mutu suwarte ligang mutal kurasya ibigang mo bigi seral mora sebem stakar. Adil black offer yak masya. I will offer you so much per cubic yard ra top dra igal dotrura state ngwa percentage ringi nga kamayel rest. Emro at the same time ne Valentin masya seguir el battle los arwang irmang no kasi iloy bagi connector seral mora ban se bokayel lo ora lo o me igal mol megi ruli moral mo bulang ela bili quartil lo ora bili se mal look forward como stato ina ma kamale do meset yang dal ligang at any rate I offer a deal better the igil ku pebir radil agim this aiga public record aging igil igara ruang at mau maruang namnul man me compare akne mega offer Okay. Aku mera ngin mang ko sengungir rablu ang aku daswe engal ke rablu ang tiale di mesti adra ngod blu not o aigel ku so edel putmokle sa to ya adore ka ngara imori ada be lagi tadi ka dia Salman makbulung ala kita tidak rang ngari aptelu dan di ku kita ka udah dia ka so edel start taiga aiga ruah hotel so edel hairar ar engineers mar architect el mus edmal ngari asor sa do de man makad or dia dir atas siapa atas sina mdu aiga dia dir wow baby dia wow Akmal Tumla membrael. Akmal batang kau sana diri ka mengkira diri karya ium oleh ko ham lo sih diri kan arwat kel marwat metu mabawoni gam diri ditil tanga sebil ngarai kai kidel el business kita dia
Alikang malim na kumray kel to mo. Lakman na mo mrang lagu Mr. ka. Ngara Major League Loban 3 lang. Amla kanyok ma marwasi ano mo kuso ko lang. Dia ma. Nakamisan mo lang nga krigila brother tabang mo. Da klase tial gate ngaram ta di merungil mo ke kare migire del sos il mo klom Sa doy, nakumda sendiri ka ngin mga tara partra a success ra klava. Agine darum dasul muklo sweet. Ela ko ay as a leader surang senior. Ulang mal successful at ngin mal courageous. Mal marisel courage ringil. Liga. Magkaulad. Maria tigira ada samurai na siya siya temira samurai siya par. Pulwa siya al sukubong aava soal mo explore il high seas en meliwek rabulat akot engiril lusait rasyo rabulwal. Kam so diti lang. Pulwa si at sukuma away ka at sukuma ngidil other belaw soal mo successful. El mo join na Major League Global League engiril koteng ng lusa site era ay tial makasakasel tial maori tial sure rabulwa Hindi ako masakit tial. Hindi ako alsugo kamal mataktra ngawal hindi ka bomtob del giren dit medra ika makala abong mo kara kaburs hindi ka sepen mo tob del mo ngawal Game lo iti ako at kula ka burse mo. sige ko niya asali ko ko niya iba ak masenga sengala ablo orak malam mo doktor nga kalik ngakamal mo international mind nga unsa kan mo mas abila si ito bedre le lakra 200 economic EEG mo so dia so law me wala ba o maklologi nutan mo so isip kam na tuwa pa Oye. Ato ko ram digel think big malo think outside the box. di ako matakta aki nga olbira ko ya taramal bataktal Itingrang diyo magtakta kita o kukura miss delegate lang vice presidente miss Antonio Bell sen men ra ways and miss talgi po sa otra budget hindi maraktang ka it's di begik it's basaw da telal milyon Mergo adil point 35 cents. Ati Mr. Speaker, hindi ako 35, 34 cents. Siguro makara 64 million na din kasama na ibon cents. Forget about it, you know. Di na ako magtakta sa ato yung makmo. Dili kita nararda. May ko ay sige beklado ko kasi tigil mo pilot Skokie, ikaw commercial Skokie Ramigel. Hablo oil nga raskun mo selkot el end del corsatir aurora gerap terir badaktir el ols akretif mase momoklar ang miu si sa crisis momoklar ang miu ngui maral dia kan panik Kasi kako mesar ka para pilot tablo all sel the sebagal so is para turbulence ladies and gentlemen mo le termiwe ka ngaya tigil turbulence ka ay bigay mo use ka lumo ka pilot te ka di so is ladies and gentlemen na mo so mal omerta so bulgar rabay mo ko so so local was ko wasi pasko ki mo sa mo isa do ya Gire de los cigarracanos. ini. Oil kurang irma mundal seben ngasel mga taklet edil ngrad dun dia kaudo. Kun dia kaudo makadamo. Okay, kami ito pora ibong sa to tigil adra India. Tigil o makarula pa karbo. Tigil ta Buddhism ta Hinduism. Hinduism tirge o alida karbo. Hindi ka lang man makintanu kortira mal to kortira so ngare na matrakal bal famine nga di albu rablu di ka ilom lomo kada akarbo akora bagi kerbelawa abod wati gigi del adal mo mount swedel 100% el mora preservation til pristine paradise at matrakal alito mal marwa tigir adra Hinduism Titulo na karbo Titulo na karbo berko dia to mura ada Bangladesh sa mga ngil karbo. Kita mal ngot. Sel morar terrela dumundat sebel mungil. Tadra Bangladesh dia ko mesetir etabat seterrael. Dia sado ya kumdas it takes more than the other Bangladesh kadmil gara awar tertial dia kal bara wasura kal ngaya da urti ko mistifti kal adra
Italil magarda lel tika al sangal ya kalau ngurtir. Ora kala basira pula rala yang sergo mesertir sa dal stobe melua madrir. Leka sampai kau Modern lah ikang, asurang masuk air mulai ikang. Dia ka adlo mesitira lu. Yang sa letir ko mil karaya. O ititriar adar bela umar adal sab ire merko ngoy titi usakan mamayat tiga kara. Tiga Itali tengara kora background tertir. Kora mal sensang. Ngaram dia kalau ada kalau men tolo mesertir, inspektor lo mesertir, at least so el de klit yang luas ya singar ngim. Elat kalau orang kata makaram. Yang balik orang murang malali ka mak ba ngora reminder ngakara away bakara al aswartial drar bela orang ngara mo sia dir ka temila kami orang ngara WSC birabal way bakara 7 diesel. Talmalara alma. Leka ya. Dia kam seguida, una sola seguida, ora close to tell se la tial crisis el ngar al bangarangi. Agunda se sengle kala madengelo sendia di tiagi del togora tourism employment ma. At el togora la. Egal togora maknit el karma egal ada kadala madengelo se. Apela mal clora. Of course. Em kita ruda ngal keda bol involve ngi. Akmal admira position del tigri vice president ma president declare zero tolerance ikange olgi tragort telgi mo marina tigir adrula again porgi tragort marina lule mergol wai seguida a sentence na pek ade ngora kloko la blue you know etigal malaigal usbaigal liga tika repeat tika osisiul ade buat tuo de dimrul osisiul blagradalum. Dia am seguida akoram ulabong le sengal mang saka dim kora dim skid self vision ra la seng esa kuk ngara private sector yo mesringim la sedro seka aktif kumla tatrikelo patial belur belaul era role la ureor ma role la keisai ela kita kam dengel waseng ngaringia erura kamatedom amde ele muria senkyo nakoro mesel kau wase kau mal dia kora ul de suema urungolem lo wase kelmut el mosois betial reom le sebek alo be kuk ke di mamon menga private sector ngirmanga obrak masya atay kada ngani atay mel kuk se emel mongi magalkultural me olungul mergo mistria te alla mekegrel buir belau mekegrel ngal le gabil radil mo kuk mong tuling rgid al sugum komda sak mukawia ako tumudu magdingarin mol mo score se e kamol mol made mo dia adal suil te ko bel dimla kam trainer ngal game mara ada blur belau komda seng ol melgor tigal adar ol biar ulau masih ya bon moklar ang bon malom sarang there is life after politics. I see. Ngaka evidence say akne offer switch ngaka year 2000 e kuk timlo focus el makara masiora dalang akli from a private sector you know di kal am dengelo se kal am dengelo reksira tara a neighboring state tergidra Malaysia. Milal meran gigrel ada mahatire merkong kaki lo tim erurgil imlalu talme ko mesam digel lo guidem erurgil apa Trump yo mesra England del direk lo guidem madrangel argil ngel asal prime minister e ku komesra waya blura France lo de madrangel argil ade prime minister president ma Canada lo de madrangel argil ngel Trudeau e prime minister mengbulgura senga siapa la ku medlo o argila abe dirko adi mo individual lang di mo ora individual ade ngirmang ta ngaria you are right igal wana igal mo makatek telwana man mo ngila aziring man mo expensive oh si akong das nga kadak terbi sigil nakamal mo order mal dir makitel wine ndakle kumesa ka ama kmal gadir ga oy tirigele sel loral mo oigel o sel murot radele magal mo sisi igel dera ngara mo sel doro trengi ya or lang lang mal mutan mo lang lang o yang masa salimra dal baratang en gorawaseng narativi ra sus eli ikol mo la lo que ringa yoel wase omdasan la el mutan mora ikang wase
kada mo uodre ni dia kada eda stopel mashora boy. Ya bebera politician sel do gertito ase. Asumar adra blu asori re akimutel mo. Di ko mesel ka mangroy der for mang diesel mo mesel bela un time ngania generation change na leadership. Waya, let's say for example wa Arnold Oilo lo ledel. O ki madre ngelar ki lo ki ma wa surang junior ti ko kora prospector ma mora presidency ma Naka umrak maseng el diwa igalbek ligagi senador al memo Chloe nele angara ni sibra ablur belau tigel all the politicians are what matul marway adribu tigan me atra kongresa ma Indonesia e kuk maral mel more next generation tomoria arwa kuniwo ma arwa Johnson ma president Tamir Masau Akum na so el tika namora 60s, you know. Oh, I see. Namora 60s, approaching 70s, you know. Ako nakalabel time generation ako na listen, millennial man la mo to bulu, you know. Nakadinig rambal behind the role to yung siligar ngalagay kadimok nga hey kamang subit kadimok ay gam nang kamang bakuk na cellphone by kadim lagi ngaringi mama din kam Elizabeth le but at any rate I don't know ang naso albulur vela dir ka sabil el buko misra new generation al sumang siya ko daso I don't know Leka, nakumisa ka ako direk. Ay ka direk la mayor resource you know. I see. Nakumisa ka adraw, direk tar adraw lao meron kong adrang esal mga sils, mga sila sils. Kamo mesa sel, se edlo se sel mo mesa bela ngos asil, se kadam na suel balu beng kapasang asil sige. It's a country. Okay. Silko Mr. Belaw yar adal mor or sa alla murar wude sadora da kong ranga kamatang lagi tingil ol bada sir ombrut mo president. You remember ko gimla ang esare sadoy. Tokira mita candidate tiga dog okla tabatok barwat kel. Letay mil candidate. Ya diyan mo sabi ng kumasi nakaulda triar buikir elil mo mesa kara mo maliduya kara ngat pang uri film mo ogu kara kumsika albo tamek masing maldi ndim na o tambu ko le maldi approve igen na mo maklo kara na maka atel tak masay makalil lungil mo gira Moses aludong Governor ng Esar, ang kwadi kagaring nasi. Tamloro ang irbadul mo, Elizabeth Craroy, sa ratuta, belo Isaac mong malungil akarakaran, hindi ka mga rungur. Sa isado, yung mong ekmo kasi, mem ko Isaac, kabit mo siya akarakara, giril to bandarang kaklaw. Hindi ako tingin ko senso, mabuktul pa nga lang. Nakbere di po tolitay ka nakakara to. Krawik lang. Okay. Madalwa ise kat borsel lak tial project ka umlastatra ya iglesia ra katolik ora sel blara madre nakakora malop daso ase kunda sa padre amos me dire le kumes malungil. Ako lang sa design ngi, gimna design ngi. O makpesa whole blar padre. Sel mo or sel ngarira mo betul tel Tel mga tel gul. Malu ben tel me betul la. Tel blania blar padre tim turu dia makalur. Oh, se me ngara 12 14 bathrooms. Le back room ra ay nga o full bathroom ma blia bishop o bathroom ma serio ligangan mo di tigigil misel tigigil ko ra mo matabsil adra foreigners malubat adra sanctuary ya dire ra social bornia kitchen ma bathroom ringi akitum la mo igi incorporate tergibel it's costly, you know. Yang nikay modern building, you know. Edi padre ako sa tamnaw sa so much ludo makabere padre da bot start to do mission
يجي كوك سويد البيس يا بولدر غير كوك مسك مقرادة دونيت الهيلب را إجليسيا Semo prefer mo cement. وديك مسمنت Musment, eh? Usment, eh. Di ako malungil masayigid magkita. Ki- Katolik amot mo krigid el kinira ikali. Oh, ikil suwed ngo suwira a school a iglesia, you know. Iti ko ay se reseng lo sa klugo ngari sel ora kirel blungura badel raska bigara al moringira perelu club sel book anniversary ni ma lui me miracle. Oh, ratela Padre, amo nga raswel mom malungil to ko magal padre gida na mo lim mal amazing idregal do se aklugu ken idregal ma sel kemaldi ra a pastor hiyo mo ngi aklugu ke Oh, semo ngira. Ang relong raklo. ang lo aklugu idregal ngal pastor hiyo pa idregal na motelal me kestra ma tiang olek. o idregal tibim di am ko ngitar mo idregal idregal il uktigal ngasa gal pastor ngi marwa padre idregal beka impact ra tel pelota bela ra kel ku pasyon ngarngi kuk bangkede kuk kai dirgida kuk tokora arolela atokora klali de maklad mo Ndiak nga itige masaul at tiga alaka ya iglesia malaka lau marara blu blu ada modal bayak mom lisbekra areom dum. langra segid elatrik aqadum dasuringi sa doil kadri ala iglesia la se tiga tiga prova de sel moral campas seguid sel dasen engala blu sel leader gidra mo selo mi aklamrang ma ada aklamrang ma klingit mahungil ma lamal Tablol pasal ya ngesul mo iglesia ngirma madi bo o sa deliti agit koras sabi el bariante mo ngura Malakay 3:10 Malakay 3:10 rubak mase kamolas marangak kabobo ko hui bon masyo ra to iglesia mar bulat ya rum como song en di sel bolo tengah karuba ke el open sel el simra asogora babal wads en modia ka iremo nor lo taka ikel hani lo ma olme kabong am telgi mo ika ke ako pesel ka ipenge mal diul sega dang mal ika ka te ala dito dang angi kala amaklo ni kala mo soyis ra ikel bakala ba dal moklo opening ringi Sel ke gre limbral mo iti ke gre lingi kala mo soyis ra kamilong ya madala ba malu be bol o sebel mukudo la sebel kom sel o sebel be Ang irwang akla si Olek, ang karasang masurang ulit. Tirka ka ora iglesia. Aldo mutungil. Ako ay sa karsel tigil sige le story tigil te del buy gram tigil el tetilo dra business school en stata business active tigar terunga ukti mas yo bartir ngal imonga malgora di mukudo magyon sa iglesia mal mabula takmurin asi nga sila elon melbu maybe 1 year en suburer abol mereka tarara ke sado yang bayi malket kan mla oli itertit teman na mo confused matokoni limek lima biyang ogeri masi kamu ay sa mamak mo ngara magic nga se konsobin mo batagay mo oy nga se aksoblin mo sa ruwak asoblin mo maska a problema aruwaka mal klo madala sa bler nga have his much bigger shop you know imol ke del madala se bele se lemeng ikel madala bako amen dia ka seng lamran la igel molwa ulak akmal otnga direk mal ka olle ki grer nga kan tikmal admar ka oleng igel mulgo ra ngaramo ra ko de madang ra kana mamo kumes ka di oltaut mengmeral la kumes ka lang malungil at maktimo si aklolo si ka dibus buk ngarata o kan dise malungil ako segida ko se lalo ablul ata namo ke grei se dengan tiang kiram rigel ke asia vale ukara kleda uriping mara kleda bebira blu e dengan ya kleda belau mak aku mesel ka naka malmilsu pa to ka girpang makundas we I'm no different than footsteps ra dia malal mai se sado e bodo mesum ra ka kar rupa ka sele ku klingigi de oi ke lo guachan olo se ku tam sisra rehom len mutel men amal sauler sengel oi kapo pas berita nga serate ang yula kampak tatemela inatil et pisong esado
ya sel grup ra tabelaw tabelaw o akaldi ra furusa to ya jana mengutling tire ya giko meeting lo bakara detail approval process en aki bingin blol me di fast rate al du namo erul sandil gimit tikaro bur belaw ma akmoy bedul kau marwa matang buka de kami rubah kan dia kami kita mal mas penda teme de alame janera klugu ke ndia ka ika ka tuto ringin mas mongange mama bu ring esara matangaren bulu mama toy belul matangaren ya bo abal bugo ke sadon pungil jane akmut mautal unloading engia ngol tubuta kam dalo mesa tension abok balik ya sa kamar ko makmo nga se ebe klubak mo ko betul klubak nakakperak luguk yak mo eret ya lulukung la tabelaw imongu sel koronera karaklay lo yarap tulog e metal meeting radak ngarang ake kaderak pera tuta delege ter esa lo law rangakan mo nge malaw kada mahal ni tigil tige klasik ra al du satu itu misra watigil tamdu ura tadi mga do kada samarial orang sakti kasi kita imora ko besti ko lamo mission nila politics ina parables the serious ara selo mal dia kami malam sulat terulah alboni yang mana mo katong itu lutel meter babi ak namo tergibel pagi al masuk ke kuo beswek namudak balak tadale dia luasen no break le serutra obugudo ramis atoni rabel sa komodori mormur timrago ot pil meranga ka masangar ni makuti mo mise yam lamot temen mo mo asi yang kan Angelo Danding arke no iti Muhammad Ali Malu Saul. Di mo tiya kita program lagi ko Malu Saul reng ma next Friday. Malu Saul.